یہ بھی فعل کے متعلق ہی ڈیوائڈ کیا گیا ہے فعل کو، کہ ایسا فعل جو ایک معروف ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، اور ایک ڈویژن آف دا فعل ایسا ہے جس میں معروف کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اوکے، فعل کے لحاظ سے اندر ڈویژن آف دا فعل کی اقسام، دا ڈفرنٹ ٹائپس آف فعل، اس میں اونلی 2 ڈویژنس ہیں، فعل معروف اینڈ فعل مجہول. اوکے، فاعل کے معلوم کرنے یا نامعلوم کرنے کے یہ 2 طریقے ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ فعل کی ڈویژنز، فعل کی قسم یا اقسام. انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں ایکٹیو وائز اینڈ پیسیو وائز. فعل معروف، معروف مطلب جان لینا، معلوم ہونا. معروف بھئی یہ تعارف کراتے ہیں ہم. معروف جو ہوتا ہے عرفہ، جس کا روٹ لیٹر اوکے معلوم ہونا. فعل معروف وہ ہوتا ہے، ایکٹیو وائس وہ ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ واٹ از دا فاعل. تو چند افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، فاعل نامعلوم ہوتا ہے، جس کو پتہ کرنا پڑتا ہے، سمجھ میں جلدی نہیں آتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. فعل معروف کلین اینڈ کلیئر ہوتا ہے جس کو تم جانتے ہو. فعل مجہول جس کو انگلش میں پیسیو وائس کہتے ہیں، جس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے. فعل کا معلوم ہونا، فعل کا نامعلوم ہونا، 2 ڈویژنز. اب بتائیں فعل کی کتنی اقسام ہیں، وہ کون سی ہیں؟ 2 اقسام ہیں، فعل معروف، فعل مجہول. جس میں فاعل فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ جس کا فاعل معلوم ہو. جس کا فعل معلوم ہوتا ہے. یہ نون فاعل ایکٹیو وائز، کہ in that active voice you know the file, okay, you know the doer of the act. file subject کا معلوم ہونا ہوتا ہے، that is called as the active voice اور فعل معروف. معروف مطلب معلوم ہونا. فعل مجہول، مجہول ہوتا ہے، یہ کیا مجہول آگے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مجہول مطلب جس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے، مطلب جس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے. اوکے، اٹ از اے مسٹری، اے کائنڈ آف مسٹری سمجھے آپ. اوکے، وہ ہوتا ہے پیسیو وائس. اب اس کو ہم پڑھیں گے. ویری سمپل، ویری سمپل. اپنے دماغوں میں یہ مشکل کر کے نہ بٹھائیں. اٹس ویری ویری ایزی، ویری ویری سمپل. معروف ابھی بھی تو آپ اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں فعل معروف، جس میں فعل کا معلوم ہونا ہوتا ہے. اوکے، جیسے کہ کتبت، اس میں آپ کو فاعل کا پتہ ہے. واٹ از دا فاعل آف کتبت؟ ویری گڈ، کیا کی ضمیر ہوتی ہے. اور ہم نے زمانے کے بھی لحاظ سے اور فاعل کے لحاظ سے اندر ڈویژن پڑھا تھا فعل معروف. کون سے تھے وہ 2 ڈویژن؟ فعل لازم پلس فعل متعدی. فعل معروف again it is divided into 2 types, that is فعل لازم، فعل متعدی. transitive and intransitive verbs انگلش میں جس کو کہتے ہیں. لازم مطلب اس کے اندر فاعل ہوتا ہے، متعدی مطلب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فاعل اور فعل مفعول متعدی ہوتا ہے. مفعول، یعنی کہ فعل اور فاعل کے ساتھ اس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ جس فعل میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فعل متعدی. تو چند افعال ایسے ہوتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. چند افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے افعال کو کہتے ہیں فعل لازم. ایسے افعال جس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. اوکے، فعل لازم کے ایگزامپل فعل پلس فاعل. لازم از اونلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟
فائل ہی ہوتا ہے. فائل کا ہو جانا وہ کمپلیٹ میننگ دے دیتا ہے. ذهب جلس ایسے سب وربس کو, ایسے سب افعال کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ گیا, وہ بیٹھا, وہ نکلا, وہ ہنسا. He laughed, he left, he sat, he went. انگلش میں یہ میننگ آتے ہیں. اوکے, فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل پلس فاعل پلس مفعول ہوتا ہے. مفعول کے بغیر یہ فعل پورا میننگ نہیں دیتا ہے. اوکے, یہ ہم نے پڑھا ہے نا. جیسے خلق, خلقہ میں 2 مفعول بھی ہو سکتے ہیں یا ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے. اوکے. قتل, he killed. اوکے, اس نے قتل کیا. اس نے قتل کیا میں کس نے کس کو قتل کیا؟ قتل ہونا کتا ہے یا انسان ہے یا پیڑ ہے یا کوئی چیز ہے, اس کا معلوم ہونا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از دا مفعول. اوکے, خلقہ ایک فاعل ایک مفعول کے ساتھ میننگ دیتا ہے, یا 2 مفعول کے ساتھ بھی آتا ہے تو الحمدللہ. وہ کیونکہ خلقہ از فعل متعدی. فعل متعدی کو اردو میں سمجھنے کے لیے میننگ کے ذریعے سے میں نے آپ کو کیا ٹپ دی تھی؟ نہیں آتا ہے اس میں معنی اس میں. نے کا میننگ اس نے آتا. دیکھیں, خلقہ اس نے پیدا کیا, قتل اس نے قتل کیا. ذہبہ کا میننگ دیکھیں, فعل لازم ذہبہ, اس نے گیا کہتے ہیں آپ. وہ گیا. وہ گیا. there is نے نہیں, یہاں پہ ہے ہی نہیں. اب اس میں ضربہ اس نے مارا. انگلش میں سمجھ میں جلدی نہیں آتا ہے کیونکہ انگلش میں نے کا ورڈ کوئی نہیں ہے. ضربہ اس نے مارا. اب اس میں آتا ہے انگلش میں جلسہ ہی سیٹ, ضربہ ہی ہٹ, اتنا ہی آتا ہے. اردو میں ضربہ اس نے مارا. نے مارا جب آتا ہے تو it becomes a فعل متعدی. it is in need of مفعول, اس کو ضرورت ہوتی ہے مفعول کی. 2 مفعول بھی ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل حسبہ میں 2 مفعول آتے ہیں, جعلہ میں 2 مفعول آتے ہیں. جعلہ تو اتنا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. وجدہ, وجدہ کے بھی 2 مفعول ہوتے ہیں, فاعل پلس 2 مفعول. یہ 3 مفعول بھی وہ ہو سکتا ہے تو لے لیتا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو فعل لازم فعل متعدی, اس میں آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتائیں. مجھے فعل مجہول کی طرف بڑھنے سے پہلے فعل معروف کو ہم کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں پہ کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بتائیے, آئی ول ایکسپلین. Ma'am, Zahaba is Fele Lazim, and Khalaka is also. How we will come to know that this is having one maf'ul and it is Fele Mutadi? Because it is in need of مفعول. English میں if you understand in English it is difficult. It's somewhat difficult ہوتا ہے. کیونکہ خلق he created. اب he created کو تو who created? English میں who created? some file should be there نا بھائی create کرنے کے لیے. اس نے پیدا کیا. اردو میں تو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے. اس نے جب آتا ہے تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ نے جب آتا ہے تو اٹ از ان نیڈ آف مفعول. انگلش میں ہی کریٹڈ ہی وینٹ کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. ہی وینٹ بس وہ چلا گیا, جو بھی کوئی بھی ہے چلا گیا. نو نیڈ آف مفعول. کمپلیٹ میننگ دیتا ہے ذہب. فعل پلس فاعل کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. خلق اس نے پیدا کیا. ہی کریٹڈ, کریٹ کسی چیز کو کیا جاتا ہے, نہیں تو کوئی ہوتا ہے جو کریٹ کرتا ہے. تمہارے ذہن میں یہ بات آتا ہے ہی کریٹڈ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے. آپ سوچیں کس نے کریٹ کیا ہوگا, کیا کریٹ کیا ہوگا. دماغ میں وہ ایک کھلبلی سی مچی رہتی ہے آپ کی. اچھا انکمپلیٹ ہے تو اس کا مطلب incomplete یعنی کہ to give the complete meaning of the فعل. okay,
it is in need of a مفعول. ایک مفعول چاہتا ہے. اوکے تو کس نے پیدا کیا؟ آپ بتاؤ. تم نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا, کس نے پیدا کیا؟ جیسے کہ اللہ کریٹڈ, خلق اللہ, تو فائل آ گیا اس میں. دین مفعول کیا پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ. صرف اللہ نے پیدا کیا تو تم کو سمجھ میں آتا ہے. اگر میں صرف یہ بولتی رہوں خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ, what he has created, نہیں آتا آپ کے دماغ میں؟ جی دماغ میں آتا ہے یا نہیں؟ لیکن تو تمہارے دل میں دماغ میں ایک وہ سیٹسفیکشن ہی آتا ہے. جی میم سمجھ میں آئے. تو سیٹسفیکشن جس سے مل جائے, جو ورڈ آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں وہ مفعول کہلاتے. تو خلق اللہ السماوات, خلق اللہ الارض, کوئی بھی چیز اس نے جو پیدا کیا ہے, سماوات کو پیدا کیا, ارض کو پیدا کیا. اوکے. خلق اللہ الشجرۃ, پیڑوں کو پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا پیڑوں کو. اللہ کریٹڈ, کیا کیا کریٹ کیا ہے؟ السماوات آپ ڈال سکتے ہو, والارض ڈال سکتے ہو, کوئی بھی چیز یونیورس کی کوئی بھی چیز لے لے آپ. شجر, جبال, والجبال اوتادا, آپ پڑھتے ہیں قرآن میں سورۃ النبا میں. خلق اللہ اور ایک ڈال کر کتنے سارے مفعول آتے ہیں وہاں پہ. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ خلقہ کو سمجھنے میں اور بھی اچھے سے سمجھ میں آئے مفعول آتا ہے تو وہ کلین اینڈ کلیئر کرتا ہے, اینڈ یور مائنڈ ول بی سیٹسفائڈ. اوکے, کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی میم, جی میم سمجھ میں آئے. پڑھتے پڑھتے ہی سمجھ میں آئے گا ایسا تو. ہاں پڑھتے پڑھتے ہی, اور وتھ ایگزامپل جب ہم کہتے رہتے ہیں تو تمہارے دماغوں میں جو ڈاؤٹس آتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. مگر اب آپ دل بڑا کر کے ہمت سے آپ سوال نہیں کرتے, حالانکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی شاید اتنا اچھے سے نہیں سمجھ رہا ہے, پھر بھی ہرگز بھی سوال نہیں کرتے, ہرگز بھی نہیں. کلاس چھوڑ دیں گے مگر سوال نہیں کریں گے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہاں جا کر بات کلاس کے بعد اس کو پوچھتے ہیں وہ کیا ذہنیت آپ لوگوں کی ہے, واللہ اعلم. خیر چلیے, فعل معروف کے دو ڈویژنس ہیں, فعل لازم اینڈ فعل متعدی, transitive verbs and intransitive verbs. فعل معروف is active voice, in English it is active voice. فعل مجهول is passive voice. یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, فعل کا نام معلوم ہوتا ہے. واٹ از دا فاعل, فاعل کون ہے کرنے والا, اس کا ہی پتہ نہیں ہے, اس کا ہی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو فعل ماضی مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے, اس لیے متعدی کو اچھے سے سمجھیں. جتنا اچھا فعل متعدی کو سمجھیں گے ود دا مفعول, فعل متعدی مطلب فعل پلس فاعل پلس مفعول از دا فعل متعدی. یہ مفعول کو جتنا اچھا سے سمجھیں گے, فعل مجہول فعل متعدی سے ہی بنتا ہے. اوکے, جیسے خلق اللہ السماوات والارض, میں نے پہلے بھی ایگزامپل ابھی تھوڑی دیر پہلے دیا تھا ایگزامپل, یہ وہ آپ نے ایگزامپل آپ لے کر دیکھیں. خلق فعل, فاعل از اللہ, مفعول is two مفعول آئے ہیں, السماوات one مفعول والارض and another مفعول. اوکے, خلقہ میں دو مفعول بھی آ سکتے ہیں, it is in need of two مفعول plus three مفعول plus four مفعول, more than 2-3 مفعول ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا, وہ چیز پیدا کیا, وہ چیز پیدا کیا. کتنی چیزوں کے نام لیں گے آپ, وہ سب کچھ کس نے پیدا کیا, اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, الحمدللہ. تو مفعول جس فعل کے اندر مفعول ہوتا ہے,
ऐसे ही फेल से फेल मजहूल बनता है। जो मुताद्दी होता है, फेल मुताद्दी होता है, उसी से मजहूल बनता है। जैसे मैं कहती हूँ खलक़ल्लाहु समावाती वल अर्द, चलो मैं दो नहीं एक लेती हूँ। खलक़ल्लाहु समावाती नहीं तो खलक़ल्लाहु अर्द, अर्द इज द मफऊल। अब अल्लाह ने पैदा किया, अगर मैं ही ऐसे कहूँ खुलिक, देखिए गौर से सुने, खुलिकल अर्द, खुलिकल अर्द, खुलिका मैंने डाला, नॉट द खलका, खलका ही क्रिएटेड, खुलिका इट हैज बीन क्रिएटेड। इंग्लिश में वो पैदा किया गया, पैदा करने वाला तो कोई तो होना चाहिए ना भाई। जमीन पैदा की गई तो जमीन पैदा की गई, जमीन ऐसे ही बन गई, ऐसे ही पैदा हो गई। जमीन का पैदा करने वाला कौन है? खुलिकल अर्द, खुलिकल अर्द, वहां पे अल्लाह है ही नहीं फाइल, खुलिका आ गया, खलका के बजाय खुलिका आ गया। चले एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसको देखते हैं हम। फेल मुताद्दी से ही फेल मजहूल बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी पेट रूल है ये, आपको समझ लेना चाहिए। जो फेल मुताद्दी वाले फेल जो होते हैं उसी से फेल मजहूल बनता है। ओके, फेल लाजिम परफेक्टली फिट एंड फाइन होते हैं, और उनको उस फेल मजहूल बनना मुश्किल होता है। और चलिए मैं और ये एक ही पॉइंट आज के लिए काफी रखती हूँ। और फेले लाजिम के हमने थ्री पैटर्न्स पढ़े थे, 3 औजान पढ़े थे, फ़अला, 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 3 पैटर्न्स ऑफ फेले मारूफ। फेले मजहूल का ओनली 1 पैटर्न जो बनता है फ़ुइला, पहला कलिमा ही दम्मा ले लिया, फ़ुइला, जो फेले मुताद्दी से बनता है। जैसे अभी मैंने कहा खलक़ल्लाहु समावात, अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि खुलिक़त समावात, खुलिक़त समावात, खुलिक़ा, फुइला के पैटर्न पर मजहूल बन जाता है विदाउट द फाइल। विदाउट द फाइल, फाइल कौन है ना मालूम है, इट इज ए मिस्ट्री। तो फेल मजहूल का एक ही एक पैटर्न आता है फुइला। फेल मारूफ के कितने पैटर्न्स होते हैं, कितने औजान होते हैं? 3 पैटर्न्स होते हैं, फ़अला, फ़इला, फ़उला। तो फेल मजहूल वेरी इजी, सिर्फ आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। फ़इला, फ़ा कलिमा विद फतहा, फ़अला ऐन कलिमा विद फतहा, लाम कलिमा विद फतहा, या नहीं तो फ़ा फतहा ऐन कसरा या ऐन दम्मा, लाम विद फतहा, फ़इला, फ़अला, फ़उला, ये 3 पैटर्न आते हैं फेल मारूफ में। फेल मजहूल में द फर्स्ट रेडिकल फा कलिमा के ऊपर दम्मा आता है। फुइला एक ही पैटर्न, फुआला नहीं आता है, फुउलू नहीं आता है, फुइला ओनली 1 पैटर्न ऑफ फेल मजहूल। फर्स्ट रेडिकल के ऊपर दम्मा, सेकेंड रेडिकल विल टेक कसरा, द थर्ड रेडिकल रिमेन्स एज इट इज, ला विद फतहा। जैसे खलका रूट लेटर लिया हमने, खुलिका पैटर्न पर डालें, खलका को फुइला के पैटर्न पर डालें, फुइला, तो क्या बना वो? खुलिका, खुलिका मतलब इसमें इसके अंदर पैदा किया फाइल गया। नामालूम होता है। पैदा किया गया तो कोई तो होगा पैदा करने वाला, होगा ना भाई, पैदा करने वाला कोई तो, कोई ना कोई तो होगा पैदा करने वाला। तो पैदा करने वाला दैट इज द फाइल, फाइल इज अननोन। खुलिका जब आता है तो फाइल इज अननोन। ओके, पैदा किया गया, it has been created. Okay, it has been created. Who is the creator? It is unknown, it is mystery, it is ambiguous.
فعل مجهول میں فاعل is unknown. فعل معروف میں فاعل is known. So this is the only one difference between معروف and مجهول. مجهول سے ہی کہتے ہیں کہ مجهول مطلب پتہ نہیں ہے، کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا، مجهول ہے، یہ کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ. میم it has ہاں been بتائیے. created ہے یا it was created ہے، کیونکہ پیدا کیا گیا. So I'm just پیدا not کیا گیا. اب آپ بتائیں مجھے، پیدا کیا گیا. It has already been created. already اب اس asked کو me کیسے سمجھیں گے آپ؟ وہی It has been created. اس میں بھی ماضی بھی آتا ہے اینڈ مضارع بھی آتا ہے، پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس دونوں بھی آتے ہیں. کیسے آتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے ہم. اوکے. تو نا فعل کی اقسام میں ہم نے 2 اقسام پڑھے، فعل معروف اینڈ فعل مجهول. فعل معروف کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ فعل جس میں Active فاعل voice. معلوم ایکٹیو وائز کہ ان دیٹ ایکٹیو وائز the file is known. known. فعل known. مجهول، فعل مجهول فاعل is unknown. جس کا فاعل معلوم فاعل نہیں کا ہے. File is hidden. فعلو is hidden ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے. پھر اگین فعل معروف is divided into 2 parts، فعل لازم and فعل متعدی. اوکے. ٹرانزیٹیو ورب اینڈ انٹرانزیٹیو وربس انگلش. اوکے. ٹرانزیٹیو ورب انٹرانزیٹیو ورب میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ لازم از انٹرانزیٹیو، متعدی از ٹرانزیٹیو. اوکے. لازم انٹرانزیٹیو میں the file is کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ مفعول نہیں ہوتا ہے اس میں، فعل اور فاعل It نہیں is no need. There is no need of مفعول مفعول. ان فعل لازم. فعل متعدی میں فعل فاعل تینوں ہوتا مفعول. اس لیے اب فعل لازم ان ٹرانزیٹیو وربس کو ہم پڑھنے نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ ایک دم ڈائریکٹ میننگ دیتا ہے، ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یور مائنڈ اینڈ ہارٹ ول بی سیٹسفائڈ ود دا میننگ. کوئی جھول نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. دیر از نو نیڈ آف ایکسٹرا ورڈس. مفعول کی ضرورت، ایکسٹرا ورڈ مطلب مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فعل متعدی کو ہم کو پڑھنا ہے کیونکہ فعل متعدی سے ہی بنتا ہے فعل مجهول، اس لیے فعل متعدی کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے ہم کریں گے، سمجھیں گے. ایگزامپل از شرب حلیبا. شرب حلیبا، شرب اس نے پیا. He drank حلیبا دودھ، اس نے دودھ پیا. شربہ حلیبا. اس کی ایک دوسری شکل بھی آتی ہے. ہو گئے نا آپ کو ابھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حلیبن از دا مفعول، شربہ فعل اینڈ فاعل. ہی ڈرانک، ہی ہوا کی ضمیر اس میں مستتر ہے. اب ہوا کی ضمیر بارز نہیں ہے یہاں، شربہ کے بعد کوئی بھی فاعل نہیں آ رہا ہے، تو سو شربہ از فعل اینڈ فاعل. ہی ڈرانک. What did he drink? کیا ڈرانک؟ ملک. milk. تو ملک از دا مفعول. سو شربہ ایک ایسا فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. واٹر ڈرنک کر سکتا ہے، اینی ڈرنک ہی کین ڈرنک. اوکے، کوئی بھی ایک ڈرنک لے لیا. تو شربہ حلیبا. تو اس کا ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے، ایک دوسرا فارم بھی ہوتا ہے. اندر فارم آف دس سینٹینس. دوسری شکل کون سی ہوتی ہے؟ سی ہیئر. شرب حامد حلیبا. شرب فعل اینڈ فاعل ہے. واٹ از دس حامد؟ فاعل. فاعل ہے. وائی اٹ از فاعل؟ مرفوع ہے اس لیے. مرفوع. It is marfu'. That's why it is the shariba. He drank. He is transformed in the form of Hamidun. Who drank? Hamid drank. Haliban दूध. अब ये शरीबा फेल प्लस फाइल है. हलीबन इज द मफूल. ये शरीबा हामिदन हलीबन. अब यहाँ पे क्या है? शरीबा फेल है, फाइल हामिदुन आ गया बारिश. हलीबन इज द मफूल. इज द मफूल. ओके. उसने दूध पिया. शरीबा हामिदुन हलीबन का मीनिंग क्या होता है? حامد نے دودھ پیا. اوکے اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب یہاں پہ یہی ورڈ جس نے دیکھیں آپ، شریبہ حلیبن، شریبہ حامد حلیبن. اب اس میں ہے
बस दूध पिया गया. Milk has been, क्या होता है? Milk has been Drank. पिया गया. ओके. तो इसको कैसे करेंगे? पिया गया कैसे Shariba. कहेंगे? Shuriba. Shuriba. शोरिबा. Haliba. शोरिबा हलीब. अब यह हलीबुन है. See here, it is not the हलीबन. हलीबन is the मफऊल. Here शोरिबा हलीबुन. हलीबुन आ गया. दूध को पिया गया. समझ में आया? This is फेले मजहूल. No need of file. There is no file. File तो होगा, कोई ना कोई होगा जो दूध पीने वाला है. But here it is hidden. तो पिया गया, दूध पिया, फलां फलां ने दूध पिया, दूध पिया गया. वो फलां फलां कौन है? वो किसी ना किसी ने दूध पिया होगा, दूध पिया गया. ओके. तो फेले मादी मजहूल को आएंगे. फेले मादी मजहूल समझे आप? जी मैम. ओके. तो मजहूल को बनाने का वेरी सिंपल एक रूल है. वेरी सिंपल रूल बनाने का रूल. तो क्या है? मजहूल एक ही वजन पे बनता है. इसका एक ही वजन है. कौन सा है वो वजन? फुइला. फुइला. The first radical will take dhamma. पहला कलिमा फा कलिमे के ऊपर दम्मा होता है. सेकेंड रेडिकल के नीचे किसरा होता है. फईला, फऊला, फआला. ये तीन भी फेले मारूफ के तीन औजान हैं. फुइला फेले मजहूल, इसका एक वजन होता है, एक ही एक पैटर्न ओके होता है, एक ही एक टाइप होता है, फॉर्म होता है, वगैरह वगैरह. वो है फुइला. अब इसके अंदर फाइल तो होगा कोई. अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था शुरिबा हलीबुन, वो दूध को पीने वाला कोई ना कोई तो होगा ना भाई. दूध पिया गया का क्या मतलब? कोई ना दूध कोई अब जा किसी पीने ने पर किसी चला को गया है, पिया गया, तो उसके अंदर भी फाइल तो होगा ना. वो पीने का काम करने वाला कोई तो होगा. तो वो पीने के काम करने वाला जो कोई होता है उसको इन्हें के फाइल जो होता है काम करने वाला, उस फाइल को कहते हैं नाइबुल फाइल. नाइबुल फाइल. फाइल जो होता है, नाइब जो होता है डिप्यूटी फाइल. ओके. नाइबुल फाइल क्या होता है? फाइल के जैसा नाइब होता है, उसका डिप्यूटी होता है. फाइल की प्लेस में नाइबुल फाइल होता है. और नाइबुल फाइल क्या होता है? ऑलवेज फाइल ऑलवेज कौन सी एराबी हालत में होता है? मरफू हालत में. अगर फेले मजहूल में, क्योंकि फेले मुताद्दी से बनता है, फेले मुताद्दी में दो मफूल होते हैं या तीन मफूल होते हैं. चलिए दो मफूल होंगे तो पहला नाइबुल फाइल होगा. दो मफूल होंगे तो उसके भी नाइबुल फाइल होना है, फाइल होगा. और दूसरा मफूल हालत नस्ब में होगा. अगर दो मफूल हैं तो पहला फाइल क्या होगा? नाइबुल फाइल होगा. नाइबुल फाइल डिप्यूटी फाइल, डेप्यूटी डूअर ऑफ द एक्ट. ओके. और दूसरा क्या होगा? मफूल. दूसरा मफूल जो होता है हालत नस्ब में होगा, हालत नस्ब में होगा. ओके. वेरी सिंपल. दो अगर हो तो पहला क्या होगा? उसका फाइल नाइब फाइल होगा. दूसरा मफूल हालत नस्ब में होगा. एक्चुअली देखा जाए तो नाइबुल फाइल की तरह ही एक्ट करता है. वो ऑलवेज इट इज इन कंडीशन ऑफ रफुन कंडीशन में होता है. ओके. अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के जैसे. फेले मादी मारूफ, फेले मादी मजहूल. देखिए दोनों के कॉन्ट्रास्ट. फ़अला इसके तीन पैटर्न है. अब इसका है मजहूल एक ही वजन पे बनता है. फेले मादी के तीन पैटर्न है, फ़अला, फ़अला, फ़अला.
فا تینوں کلمے پر فا، لام کلمے پر فتحہ. ہاں دا سینٹر ریڈیکل عین کلمہ کے پر فتحہ کسرہ ضمہ ہو سکتا ہے. فعل ماضی مجہول کا کیا پیٹرن ہے؟ only one pattern. only one. فعیلا. فعیلا. فعلا 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 میں کہیں بھی فا کے اوپر ضمہ نہیں آیا ہے تو سو اٹ از فعل معروف. جو فرسٹ ریڈیکل آف دا ورب which carries ضمہ تو then that verb is called as مجہول، فعل مجہول کہلاتا ہے. اوکے اب دیکھیں گے اب یہاں پہ تین میں نے جو پیٹرن جو تین قاعدے جو ڈالے تھے تینوں کو سمجھیں گے وتھ ایگزامپلس. مجہول ایک ہی وزن پہ بنتا ہے دیٹ از اے فعیلہ. اوکے اور مفعول میں جو نائب الفاعل جو کہلاتا ہے اس کا مفعول میں فعل مجہول میں جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مفعول کیا کہلاتا ہے؟ مفعول ہی نائب الفاعل کہلاتا ہے. نائب اور الفاعل اس کی حالت نائب الفاعل ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے. حالت مطلب کنڈیشن رفع ہوتی ہے. تھرڈ پوائنٹ از تھرڈ رول از اگر دو مفعول ہیں، اوکے دو مفعول ہوں تو پہلا نائب الفاعل ہوگا، دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا فاعل مفعول ہوگا جو حالت نصب ہوتا ہے. نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے تو پہلا فاعل حالت رفع میں، دوسرا فاعل حالت نصب میں. اوکے اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں. مجہول ایک ہی وزن پہ بنتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا شریبہ. شریبہ سے کیا ہم کو مجہول کیسے بنانا ہے؟ شریبہ. شریبہ شریبہ بنا فعیلہ کے پیٹرن پر ڈالے. تینوں کو یہ چار میں نے ڈالے، چاروں کو فعیلہ پیٹرن پر ڈالے. شریبہ فعیلہ کے پیٹرن پر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ شریبہ. خلق فعیلہ کے پیٹرن پر آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ خلق. قتل فعیلہ کے پیٹرن پر آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ قتیلا. اسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی اس کو قتل کر دیا گیا. He has been killed. تو کلر who is the killer؟ مارنے والا کون ہے؟ who is the file؟ unknown ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہم اردو میں اتنا استعمال کرتے ہیں یہ سارے الفاظ مگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. سمجھیں گے تو it will become very easy to understand. رفع کو ڈالے آپ فعیلہ کے پیٹرن پر تو کیا بنتا ہے؟ رفع. تو یہ پہلا رول ویری ایزی. کیا مشکل ہے مجھے بتائیں آپ؟ مشکل ہے؟ نہیں ہے. اچھا چلیے میں اب ایسے ہی زبانی پوچھتی ہوں. نصر کو ڈالیں گے فعیلہ کے پیٹرن پر تو کیا بنتا ہے؟ ضربہ کو ڈالیں گے تو کیا بنتا ہے؟ اچھا. سمع کو ڈالیں گے تو کیا بنتا ہے؟ ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم بارک فی کن. اب آتے ہیں ہم نائب الفاعل. مفعول نائب الفاعل کہتا ہے جو سینٹینس آتا ہے جو ورب آتا ہے. یہ ورب از نتھنگ بٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. اس میں جو ڈوئر آف دا ایکٹ ہوتا ہے اس کو کیا کیا کہلایا جاتا ہے؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل کہلایا جاتا ہے. اینڈ یو نو کہ نائب الفاعل بھی کون سی حالت میں ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے اس کو؟ واٹ اٹ شوڈ بی؟ اوکے ہونا چاہیے نا بھائی. تو فعل مجہول میں فاعل کیا کہلاتا ہے؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. اس میں شربہ خلقہ میں یہ ہے فعل معروف ہے، اس کا فاعل کیا کہلاتا ہے؟ اونلی فاعل. اس کا فاعل صرف فاعل کہلاتا ہے. اوکے فعل مجہول میں جو آتا ہے سیر شوربہ میں جو فعل میں یہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول میں بھی فاعل ہوتا ہے بٹ اٹ از کالڈ ایز نائب الفاعل. نائب مطلب ڈیپیوٹی، ان دا پلیس آف.
in the place of file और डेप्यूटी फाइल. हम डेप्यूटी इंस्पेक्टर कहते हैं, डेप्यूटी टीचर कहते हैं हम. डेप्यूटी मालूम है आप लोगों को, पता है अल्हम्दुलिल्लाह. अब ये क्या है, शरिबल माअ, मादी मारूफ है या मादी मजहूल है? ये क्या है? शरिबल माअ, शरिबा इज मारूफ है, शरिबा इज मादी मारूफ. अब जवाब देने इतना लेट क्यों कर रहे हैं? मादी मालूम. इसने तो मीनिंग क्या हुआ? शरिबल माअ, माअ इज द पानी. उसने पानी पिया. उसने पानी पीना नहीं, पानी पिया. अब इसी शरिबल माऊ को मैंने चेंज किया शुरिबल माऊ. अब यहाँ पे था शरिबल माअ, तो शरिबा इज द फेल एंड फाइल. व्हाट इज दिस? अल माअ मफूलुन भी, ये मफूलुन भी ही था. अब यहाँ पे है शरिबा को मैंने शुरिबा से बदला, शुरिबल. अब माअ चेंजेस टू माऊ. अब ये क्या है? पानी पिया उसने, पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया गया. समझ ही नहीं आ रही है. उर्दू आपको समझ में नहीं आ रही है. सिंपल सी चीज, वो जो बात हम करते हैं उसमें हम नहीं समझ पा रहे. शुरिबल माउ, तो माअ, शरिबल माअ, शुरिबल माउ. तो ये कौन सा है? ये मादी मारूफ है या मजहूल है? मजहूल है. मजहूल है. ओके. तो मारूफ में क्या आता है? शरिबा. मजहूल में क्या आता है? सेम शरिबा changes to शुरिबा. अब यहाँ पे माअ इज द मफऊल है. ये हियर अल माउ, ये क्या बनता है? नाइबुल फाइल. तो शुरिबा इज द मजहूल. व्हाट इज द फाइल? अब इसके फाइल को फाइल नहीं कहते, नाइबुल फाइल कहते हैं, डेप्यूटी फाइल कहते हैं. नाइबुल फाइल इज द, ये है. व्हाई इट इज अ नाइबुल फाइल? जस्ट बाय सीइंग हाउ डू वी से कि इट इज नाइबुल फाइल, डेप्यूटी फाइल. हाउ डू वी से, कैसे हम कह सकते हैं? मरफू हालत में. Okay, by seeing the dhamma. If we see a fatha on the last letter of the word, तो ये क्या बनता है? ये मफूल बनता है. Okay, ये सारी चीजें फत्हा, दम्मा, कसरा changes the meaning. अब जब तिलावत करते हैं तो you have to be so particular about फत्हा, दम्मा, कसरा, क्योंकि फत्हा, दम्मा, कसरा कितने repeatedly times मैंने repeat किया है. फत्हा, दम्मा, कसरा give the meanings. फत्हा, दम्मा, कसरा give the i'rab also. अब i'rab बदल गया तो meaning change हो जाता है. इसलिए so be careful while reading, reciting, while learning the grammar, while understanding the ayats of the Quran. ये कौन से लफ्ज पर क्या है, कैसे है, तुमको आंखों से देखना है, समझना है और समझकर क्या करना है, समझकर अप्लाई करना है. तो पानी पिया गया, शुरिबल माउ, पानी पिया गया. तो पानी पीने वाला कोई ना कोई होगा. अब यहाँ शरिबा में उसने he drank. अब यहाँ पे है पानी पिया गया, it has been drank, it has been drunk, it has been drank. ओके, मैंने अलग अलग तरीकों से अब अलग अलग अल्फाज डालकर ड्रिंक, ड्रैंक, ये सब आपको बताया है. ड्रंक भी बताया है. तो विच इज सूटेबल फॉर यूर वर्ड्स के यू हैव टू गिव द मीनिंग, यू हैव टू से, जैसे आपको वो जो लफ्ज के मुताबिक आपको कहना है. नाउ थर्ड पॉइंट, ये तो हो गया मजहूल प्लस नाइबुल फाइल. अब यहाँ हम देखेंगे अगर नाइबुल फाइल, इसमें दो फाइल, दो मफूल होंगे. अब एक सेंटेंस में दो मफूल आते हैं क्योंकि some words they demand two मफूल to understand, to make us understand. It is in need of two मफूल. तो दो मफूल आते हैं तो पहला मफूल क्या होता है? पहला मफूल
مرفوع حالت ہوتا ہے نائب الفاعل ہوتا ہے. نائب الفاعل ہوتا ہے. دوسرا مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. منصوب. اب یہاں پہ دیکھیے حسبہ، حسبہ از آلویز ان نیڈ آف ٹو مفعول، اس لیے حسبہ لیا ہے. حسبہ زیدن عالمن، اب میننگ کیا ہے بتائیے، اور پہلے مجھے اس کا گرامیٹیکل یہ بتائیے. اٹ از فعل معروف اور فعل مجہول؟ فعل معروف. فعل معروف. یعنی کہ ماضی معروف ہے، ماضی میں ہے یہ حسبہ، یہ اس میں ہے مضارع میں ہے. فعل ماضی معلوم. ماضی معروف ہو گیا. نا میننگ کیا ہے اس کا؟ حسبہ زیدن عالمن. ارے بتائیں بھائی، حسبہ گمان کیا یا خیال کیا. He considered, he thinks. زیدن عالمن. اب یہ دونوں کے اعراب کو دیکھتے ہوئے ٹرانسلیٹ کریں آپ. حسبہ زیدن عالمن. عالم زید نے گمان کیا. عالم زید نے گمان کیا. زید عالم گمان کیا. کسی کا بھی سواب مجھے صحیح سے سنائی نہیں دے رہا ہے، سب آدھے آدھے الفاظ مجھ کو سنائی دے رہے ہیں. تو میں کیسے کروں؟ تو پھر ابھی آن لائن بیٹھ کر کیسے سے کریں گے؟ آپ کے جواب آدھے سنائی دیتے ہیں، آدھے کھا لیتے ہیں آپ، تو میں کیسے سنوں اور کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ گمان کیا عالم زید نے. زید عالم ہے، گمان کیا اس گیا. نے اللہ، حسبہ گمان کیا گیا. مبین کہاں ہیں آپ؟ It is حسبہ گمان کیا گیا. کیسا ہو رہا ہے آپ کا جملہ؟ ہی اس نے دیکھیے. گمان کیا اس نے گمان کیا. اس نے گمان کیا کہ زید عالم ہے. ہاں، اس نے گمان کیا. اس نے زید کو عالم گمان کیا. اس نے گمان کیا. زیدن زید کو مفعول ہوتا ہے تو کیا آنا ہے؟ کو اردو میں آنا چاہیے. زید کو عالم گمان کیا. کس نے؟ حسبہ اس نے، جو فاعل از انون جو ہے وہ اس نے. اوکے، ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر یہ ہے مستتر ہے. زید کو عالم گمان کیا. اس نے زید کو عالم گمان کیا. سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو یہ ہے ٹرانسلیٹ کرنے میں اتنی آسانی ہے، مگر آپ صحیح نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ آپ صرف اتنا ہی دیکھتے ہیں، اتنا ہی لیتے ہیں، اتنا ہی سمجھتے ہیں، اس سے آگے اپنے دماغوں کو کچھ بھی خرچ نہیں کرتے. اندر ہے یہی سیم ورڈ سے ہی پہلا نائب الفاعل، دوسرا یہ دوسرا مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. اگر دو مفعول ہوں تو پہلا مفعول نائب فاعل ہوتا ہے. اس نے گمان کیا، اس نے عالم کو گمان کیا. کس نے؟ زید کو عالم گمان کیا. اب یہی حسبہ زیدن عالمن کو حسب زیدن عالمن. اب یہ تو سمپل سا یہ فعل معروف جملہ ہو گیا. اب ہم یہ رول کی طرف آتے ہیں. اگر ماضی مجہول میں ہے، حسبہ ہے، حسبہ چینجز ٹو حسبہ زیدن عالمن، تو ہم نے یہ رول کیا پڑھا تھا؟ if the word is فعل مجہول، if in that sentence there are two مفعولز ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ the first file is the first مفعول is نائب الفاعل. the second مفعول is مفعول ہی ہوتا ہے. تو حسب زید عالمن. اب میننگ کیا ہوا بتائیں آپ؟ زید کو عالم گمان کیا گیا. زید was ہاں، زید واز suspected or ہاں کنسیڈرڈ اور سسپیکٹڈ اور تھنگس. کوئی بھی سوٹیبل ورڈ لے آپ. by the عالم. زید عالم، یہ کیا کس نے کہا خالی زید عالم؟ Zaid was considered. Zaid was زید کو suspected عالم by the گمان عالم. کیا گیا.
زید کو مان کیا گیا. مان کیا گیا. Zaid was کو عالم considered by the کیا alim. گیا. کیا بول رہے ہیں آپ کو ہی پتا ہے. زید زید کو کو عالم See here, حسبہ is the مجھول. حسبہ is the مجھول, فعل مجھول. اب یہاں پہ یہ the third, according to third rule, the first مفعول, کیونکہ مجھول میں مفعول آتا ہے اور مجھول میں جو فاعل ہوتا ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے. نائب الفاعل ہوتا ہے. The first مفعول is نائب الفاعل, is considered as نائب الفاعل. The second مفعول is considered as مفعول جو حالت نصب میں ہوتا ہے. جو نائب الفاعل جو ہوتا ہے, نائب الفاعل, فاعل is always مرفوع, یہ مرفوع کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو مجھول, فعل مجھول, نائب الفاعل نمبر 1, یہ اور ایک ہے نائب الفاعل نمبر 2, اٹ از نائب الفاعل, نائب المفعول ہی ہوتا ہے. نائب الفاعل اینڈ مفعول. تو میننگ کیا ہونا چاہیے؟ زیدون is the first مفعول is considered as نائب الفاعل. زید کو عالم زید کو عالم کیا گیا. Very good, very good, کیا گیا. very good. زید کو عالم گمان کیا گیا. تو الحمدللہ سمجھ میں آیا. جس نے کوشچن پوچھا تھا نیلوفر, آپ کو سمجھ میں آیا؟ یس صحیح جواب دیا آپ نے. الحمدللہ الحمدللہ. زید کو عالم گمان کیا گیا. اب منہ نہیں کھول کر پوچھیں گے, بتائیں گے, بولیں گے تو کیسے بات کیسے بنے گی, کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اوکے, اوپر کیا تھا؟ حسبہ زیدن عالمن, اس نے گمان کیا. کس نے گمان کیا؟ اس نے گمان کیا زید کو عالم. زیدن عالمن, زیدن is also مفعول, یہاں پہ ہے کیا ہے؟ مفعول ہے. عالمن is also مفعول. حسبہ میں فاعل چھپا ہوا ہے اس نے, ہوا کی ضمیر. اس نے گمان کیا. ہی کنسیڈرڈ زید ایز این عالم, کیونکہ من آیا ہے, فتح دان آیا ہے, تو یہ اور این آنا چاہیے. زید این عالم اور زید این اسکالر. اس نے گمان کیا. ہی کنسیڈرڈ. اوکے, حسبہ it was considered. Ma'am, it could be Zaid was considered to be an alim. Yes, to be an alim. Yes, very good, mashallah. اوکے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میننگ سب پہچان لیں گے تو یو ہیو ٹو کنسٹرکٹ یور اون سینٹینسز اکارڈنگ ٹو دا اسٹرکچر آف دا سینٹینس. اوکے, تو ناؤ اٹ از کلیئر ہوا آپ لوگوں کو یا نہیں کلیئر ہوا؟ نہیں کلیئر ہوا تو میں پھر ونس اگین آئی ول ایکسپلین. رضیہ نے جو کہا وہ بھی کریکٹ آنسر تھا. نائب الفاعل کی طرف آئیں گے اب ہم. پھر اگین جیسے کہ ہم نے فعل معروف میں فاعل جو ہوتا ہے, معروف میں صرف فاعل جو ہوتا ہے, فاعل از آف 2 ٹائپس ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے اس میں ظاہر اسم ہوتا ہے, ایک تو ضمیر فاعل ہوتا ہے. ظاہر فاعل ایک ہوتا ہے, ضمیر فاعل ایک ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا بھائی. جی فاعل از آف 2 ٹائپس, ظاہر فاعل, ضمیر فاعل. Same thing here also. نائب الفاعل is also of 2 types. ظاہر نائب الفاعل, ضمیر نائب الفاعل. وہ ضمیر جو ہوتا ہے ضمیر متصل, it acts like a نائب الفاعل. اوکے, اس میں ظاہر نائب الفاعل جب آتا ہے تو شوربہ ہی آنا چاہیے. اوکے, فعل مجھول شوربہ حلیبن. سے اب حلیبن ادھر ظاہر ہو گیا. یہ فاعل نائب الفاعل اٹ از ظاہر. شوربہ یہ فعل اینڈ فاعل ہوتا ہے. یہ شوربہ اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل از unknown. مجھول میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل از unknown. اب یہاں نون ہو گیا, ظاہر ہو گیا in the form of حلیبن. شوربہ حلیبن, تو میننگ کیا ہوا؟ اور زمین دودھ پیا گیا.
दूध पिया गया. दूध पिया गया. इंग्लिश में बोलने वाले भी बोले. Milk was drunk. हाँ. ओके, दूध पिया गया. मिल्क वाज ड्रंक. ओके ओके हो गया भाई. ये तो दूध, ये जो है इसमें ज़ाहिर नाइबुल फाइल, ज़ाहिर हो गया, क्लीन एंड क्लियर है. ये क्या पिया गया? दूध. तो क्लीन एंड क्लियर हो गया. ये दमीर की शक्ल में देखेंगे शोरिबा. अब यहाँ पे ज़ाहिर फाइल नहीं है, हलीबन नहीं है, ओनली शोरिबा. शोरिबा वो पिया गया. क्या पिया गया? इट इज अननोन. सिर्फ है शोरिबा, दमीर पिया गया. अब इसके अंदर जो दमीर है, हुआ की दमीर, इट इज द नाइबुल फाइल. ओके है ये. फुइला के वजन पर अब आपको गर्दन सीखनी है और आपको सीखना है, याद कर लेना है. फुइला की गर्दन आप सभी जैसे फाइला का गर्दन होता है, कंजुगेशन टेबल ऑफ फाइला, फाइला, फाउला, जस्ट लाइक दैट फुइला का भी टेबल बनता है. फुइला का भी टेबल बनता है. ओके सी हियर. मुज़क्कर गायब फुइला, फुइला, फुइलू. मुअन्नस गायब थर्ड पर्सन फुइलत, फुइलता, फुइलना. सेकंड पर्सन मुज़क्कर हाजिर फुइलता, फुइलतुमा, फुइलतुम. मुअन्नस का यह बनता है सेकंड पर्सन मुअन्नस फुइलती, फुइलतुमा, फुइलतुन्ना. मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन फुइलतु, फुइलना. तो ये टेबल आपको याद करना है, लिखना है और याद करना है. लिखकर मुझे भेजें यहाँ पे. तो फेले मादे मारूफ के कितने ये हैं, पैटर्न्स हैं, कितने वजन हैं या औजान हैं? 3 औजान है. फाइला, फाइला, फेले मजहूल का कितने पैटर्न्स हैं? Only one. Only one pattern. Fuila. And what is that pattern? फेले मजहूल का पैटर्न क्या है? फुइला. Just like फाइला, फाइला, फाउला का पैटर्न, ये कंजुगेशन टेबल बनता है, फुइला का भी टेबल आपको बनाना है. ओके ओके. अब चलिए एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे. नसरा को फुइला का पैटर्न पर डालें तो क्या बनेगा? वो Nusira. अब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ फतहा और दम्मा आ जाने से मीनिंग क्या से क्या बन गया. और हम जब हम तिलावत करते हैं फतहा दम्मा कसरा को उसका हक नहीं देते, 1 काउंट की जगह 2 काउंट्स दे देते हैं. सी हियर, अगर 1 काउंट फुइला, फुइला, ला, ला, उतना ही बस करेंगे तो सीगा ही बदल जाता है. मगर हम नहीं, हर चीज को आराम से खींच के बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं. खींच कर जबान को तोड़कर मरोड़कर क्या से क्या हो जाता है कुरान. And these words you are learning here, these are all the words of Allah subhanahu wa ta'ala. ये मेरे तुम्हारे नहीं हैं, ये वर्ड्स हत्ता के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नहीं हैं. These words are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ये सारे वर्ड्स को कहीं ना कहीं कुरान में यूज किया है. तो एक वर्ड को आपने अच्छे से सीख लिया, फुइला, फअला, फईला, फाउला, तो आप कितने वर्ड्स के मास्टर बन जाते हैं. आप कितने प्लस पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं. सोचें आप. इसलिए इस इल्म को हासिल करना इतनी बड़ी फजीलत रखता है, सबसे बड़ी फजीलत रखता है ये इल्म का हासिल करना. ये और उतने क्यों फजीलत रखता है, उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स यानी कि प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, नेकियां मिलती है. और गलती करके सीखेंगे तो उससे भी ज्यादा आपको मिलते हैं, डबल यानी कि दोहरा डबल रिवॉर्ड मिलेगा आपको. खैर, नसरा फुइला का पैटर्न पर डालेंगे तो क्या बनेगा? नुसिरा बन जाएगा. नसरा क्या है ये? व्हाट टाइप ऑफ फेल इज दिस वन? पहले मालूम. पहले मादी कौन सा है? मालूम. मारूफ और मालूम दोनों भी एग्जैक्टली राइट.
फुइला ये क्या है? फुइला फेले मादी मजहूल, मजहूल, मारूफ मजहूल, क्या डिफरेंस है दोनों में? बताएं मुझे। देखकर क्या बताएंगे? समझना तो दूसरी बात है, अब यहाँ देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि which is मादी मारूफ and which is मादी फाअला मजहूल? के पैटर्न पर है नसरा, फुइला के पैटर्न पर है। तो अब नसरा को मजहूल बनाना है तो क्या करना है? नुसीरा, फर्स्ट रेडिकल को दोमा देना है, सेकेंड रेडिकल को किसरा देना है। ओके, फर्स्ट रेडिकल दम्मा, सेकंड रेडिकल किसरा, द थर्ड रेडिकल रिमेन्स द सेम। ओके, फेले मादी मजहूल बन गए नुसिरा, नसरा फेले मादी मारूफ, नुसिरा फेले मादी मजहूल। तो क्या मुश्किल है समझने के लिए, पढ़ने के लिए? आप बोलेंगे तो मैं समझाऊंगी। इसका टेबल बनाए आप। नुसिरा उसकी मदद की गई, मीनिंग सारे लिखे आप। मैंने एक का नुसिरा रा को टू काउंट्स। अब मीनिंग क्या है नुसिरा की? उसकी मदद की गई। नसरा का मीनिंग क्या आता है? उन दोनों की मदद की गई। नसरा का मीनिंग क्या है? उसने मदद की। उसने मदद की, मदद की। उसे की ओके, नुसिरा का मीनिंग क्या है? उन दोनों की मदद की गई। नुसिरा, दोनों क्या? मैंने नुसिरा नहीं कहा, मैंने नुसिरा कहा। नुसिरा क्या है? उसकी मदद की गई। मदद की गई। आपको सुनकर 1 काउंट 2 काउंट फत्ता दम्मा कसरा सुनकर फौरन चुटके बजाते ही आपको मीनिंग आ जाना चाहिए। नसरा मीनिंग क्या है? उसकी मदद की गई। नसरा उसकी मदद की गई। उसने मदद की। उसने मदद किया। फिर अगेन नुसिरा का मीनिंग क्या है? उसकी मदद की गई। नसरा मदद की गई। उसने मदद किया। उसने मदद की। नसरा का मीनिंग क्या है? उसने मदद की। उसने मदद की। ओके, नुसिरा उसकी मदद की गई। मदद की गई। नुसिरा उन दोनों की मदद की की गई। गई। तो आपको कैसे सुनकर आपको मीनिंग अखज़ करना है। रा रा तो ये करें, पढ़ें सभी मिलकर एक बार पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ें आप सभी मिलकर, सही से पढ़ें। उसकी मदद की गई। उन दोनों की मदद की गई। की मदद की गई। उस एक की मदद की गई। दो औरतों की मदद की गई। उन सब औरतों की मदद की गई। पढ़ें पढ़ते जाएं। नुसिरता नुसिरना एक आदमी की मदद की गई। नुसिरतुमा तुम दो आदमियों की मदद हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका ये होमवर्क है। फुइला के पैटर्न पर खुलिका का टेबल लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। अखज़ा फुइला के टेबल पर डाल। उखिज़ा वजदा अगर फुइला के पैटर्न पर आता है तो वुजिदा। अब नो खुलिका वुजिदा उखिज़ा, इसमें ज़ाहिर प्लस ज़मीर जो इसके अंदर आते हैं तो वो लिखें, उसका ये टेबल लिखें। खुलिका उखिज़ा वुजिदा। ओके ओके क्या भाई? तो इसको और भी एग्जाम्पल्स के साथ कराया गया है। तो यही है, अब आपको पता चल गया। नाइबुल फाइल इसमें जाहिर हो तो सीगा क्या होता है? वाहिद मुज़क्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गालिब का आएगा। ओके, सेम जैसे कि फेले मारूफ में जो रूल्स लगते हैं, सेम रूल्स यहाँ भी हैं। नुसिरा ज़ैदुन, नुसिरा ज़ैदुन, ज़ैद की मदद की गई। अगर ऐसे मैं कहूँ बहुत सारे मुसलमानों की मदद की गई तो क्या आना है? नुसिरल मुस्लिमून, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, फेले मादी मारूफ में पढ़ा था, सेम रूल्स। ज़ैदुन आता है तो भी नुसरा, मुस्लिमून जमा आता है तो भी
نصرہ آتا ہے. ہاں عورت آتی ہے تو کیا آنا چاہیے؟ نصرت، زینب کی مدد کی گئی. نصرت زینب. اوکے، تو یہ سیم قاعدے ہیں یہاں بھی. الحمدللہ رب العالمین. تو مذکر غائب نصرہ، المسلم نصرہ، المسلمان ٹو مسلمس کے لیے بھی نصرہ، مسلمون جمع کے لیے بھی نصرہ. نصرہ 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 مذکر غائب کے لیے یہ قاعدہ ہے. مؤنث غائب میں بھی آتا ہے مسلمۃ، المسلمۃ، المسلمتان، المسلمات، اس کے لیے بھی نصرت 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 ہی آتا ہے. تو یہ سیم جہاں پہ وہ آیا تھا وہی ہے. تو یہ سب ایگزامپلس ہیں. انشاءاللہ ایگزامپلس کو اور بھی اچھے سے سمجھ میں آنے کے لیے کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں کرائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.